Waduh, putus tuh. Ini. Putus mas bro. Nih. PE-nya gapuk ini. Putus. Sialan ya. Ngajen mas bro. Aduh. Strike bro. Strike mas bro. Alhamdulillah mas bro. Mantap. Jos. Oke. Ini dia mas bro. Lumayan ya. Kayaknya. Ini frognya ditelan ya mas bro ya. Alhamdulillah. Strike perdana saya. Mas bro. Sambar mas bro. Andalan mas bro. Strike. Mantap bos. Strike bos. Wih langsung mocel bos. Ya. Mantap bos ini. Aduh. Ini dia ikannya bos. Mantap bos. Kocolan. Oke, kita cari lagi bos. Alah udan nah. Bro,
Dapat kocolan satu Mas Bro. Alhamdulillah. Tapi sayangnya tadi waktu disambar kameranya nggak on, jadi nggak kena video ya. Cuman dapat landetnya saja ini. Oke.